बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खबर दुनिया हमारा यूट्यूब चैनल है और आप मुझे देख रहे हैं। मैं हूं अली रज़ा। नाज़रीन, मुस्तफ़ा नामी कत्ल का जो चर्चा है वो पूरे कराची नहीं अब पूरे पाकिस्तान में है। लज्जा-खेज़ वाक़या पेश आया है और इस पर कल डीआईजी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कब वाक़या पेश हुआ, अगवा कब हुआ, अगवा बराए तावान की कॉल कब की गई, सारे मामलात आपके सामने रखेंगे कि एक शख्स ने एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। न सिर्फ कत्ल किया बल्कि लाश को और गाड़ी को जला भी दिया और छुपा दिया। बलूचिस्तान या ये कहेंगे कराची के मुफस्सिल ज़िला हब में, जो कि बलूचिस्तान की हुदूद में आता है। ये वाक़या है जी 6 जनवरी 2025 का। नया साल का जो जश्न था वो 3 दोस्तों ने इकट्ठे मनाया, ऐसा कहना है ज़राए का। शिराज शरीक मुल्ज़िम और अरमगान और मकतूल मुस्तफ़ा ने। और उस रात इन दो लोगों के दरमियान, दो दोस्तों के दरमियान किसी लड़की के मामले पर जो है वो चपकलिश हुई, तकरार हुई। और वो तकरार शायद उस दिन तो थम गई, लेकिन फिर 6 जनवरी को जब मुस्तफ़ा ने अपने दोस्त को कॉल की कि मैं जा रहा हूँ अरमगान के घर, तुम भी ज़रा जिम से फ्री होकर आ जाओ, फिर वहाँ मुलाकात करते हैं। लेकिन अरमगान को नहीं मालूम था कि ये उसका आखिरी वॉइस नोट है। ये 6 जनवरी के बाद शायद वो दोबारा नया सूरज ना देख सके। हुआ ये कि उस रिहाइशगाह डिफेंस की रिहाइशगाह पर अरमगान के घर जो मुस्तफ़ा नामी शख्स है, जब वो गया तो दोनों लोगों के दरमियान, दो दोस्तों के दरमियान फिर से तकरार हुई और तकरार बढ़ गई और इस लेवल तक हो गई कि शरीक मुल्ज़िम शिराज ने और अरमगान ने खूब तशद्दुद किया, बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया। और फिर जो खून था वो कालीन पर बहने लगा और फिर उस शख्स को उसी की गाड़ी की डिग्गी में डालकर ले गए मुफस्सिल ज़िला कराची से हब, जो कि बलूचिस्तान की हुदूद में आता है, और वहाँ जाकर गाड़ी को आग लगा दी। और फिर वहाँ की मुतलका पुलिस ने नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और इसकी जो लाश है उनको हवाले कर दिया ईदी के। और लावारिस लाश समझकर जो ईदी ने अपने मामलात करके इसकी तदफीन कर दी। अब 16 जनवरी को जी इसकी तदफीन हुई है। और उसके बाद शुरू में तो यही यानी मामलात थे कि जी ये वाला मामला अगवा है। और जो उनकी मकतूल की वालिदा है, उन्होंने जो एफआईआर कराई थी वो एज मिसिंग थी, तो पुलिस भी उनको बहुत ज़्यादा कोई रिस्पॉन्ड कर नहीं रही थी। फिर बाद में कुछ ही रोज़ बाद जब उनको एक बाहर के नंबर से अगवा बराए तावान की कॉल आती है, तो वो फिर उन्होंने उस कॉन्टैक्ट नंबर को शेयर किया हसास अदारों के साथ और लोगों के साथ। फिर पता चला और खातून को, जो उनकी वालिदा है, मकतूल की वालिदा, उनको जिन पर शक था उसमें अरमगान था। फिर उनके इसरार पर पुलिस ने जब अरमगान के घर रेड की, अब अरमगान वही दोस्त है जो उनकी वालिदा के साथ राब्ते में था, लेकिन बदतमीजी से राब्ता मतलब बात करता था। और उनकी वालिदा वालिदा बाकी लोगों से भी राब्ते में थी, लेकिन जब इनसे बात करती थी, जब इनसे मुलाकात का कहती थी, तो ये मुलाकात से इनकार करता रहा, मुलाकात करने आया ही नहीं। फिर जी जब मुलाकात करने आप नहीं आ रहे, आप फिर आप शक बढ़ा रहे हैं मकतूल की वालिदा का। अच्छा जी, जब जो मुस्तफ़ा की वालिदा ने पुलिस को इसरार किया और कहा कि आप इनकी रिहाइशगाह पर रेड करें, जब रेड की तो आओ देखा ना ताओ देखा, जो मुल्जिम है, जो अरमगान है, उसने पुलिस के मुहाफिज और डीएसपी पर फायरिंग कर दी, जिससे डीएसपी साहब वो जख्मी हो गए और जो मुहाफिज है वो भी जख्मी हो गया और इनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब गिरफ्तारी के बाद जब अदालत में इनको पेश करना था, तो जो जज हैं उन्होंने केस को ठीक से सुना ही नहीं और इनको जुडिशल कस्टडी में भेज दिया। ना कि रिमांड की इजाज़त ही नहीं देगी पुलिस को, क्योंकि पुलिस चाहती थी कि जब इनको रिमांड पर भेजा जाए तो हम इससे मजीद जो है वो तफ्तीश करें। इस पर बात जो है वो मुक़द्दस रहमत है डीआईजी सीआईए, उन्होंने जब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि हम यकीनन जो है वो बड़ी अदालत में जाएंगे और इसका रिमांड हासिल करेंगे। और आज यही हुआ है, जो है वो इस शख्स का, इस कातिल का या इस मुल्जिम का, मैं ये कहूँ तो गलत ना होगा, इसका रिमांड हासिल कर लिया गया है।
اور اس ریمانڈ میں اب جو دوبارہ پیشی ہے وہ پیر کو دوبارہ پیشی ہے کورٹ میں، اور جو اے ٹی سی کی عدالت ہے وہاں بھی اب جو ہے یہ مقدمہ چلانے کی باتیں ہونے لگی ہیں۔ اب معاملہ یہ آ گیا ہے کہ جی یہ جو قتل ہے، یہ آج کی اپڈیٹ ہے کہ جو قتل ہے اس کا جو سینٹرل پوائنٹ ہے وہ ہے جی ایک خاتون، ایک لڑکی جن کا 4 سال سے دوستی تھی مصطفیٰ صاحب سے، اور ان کی والدہ کا ان کی والدہ کہہ رہی ہے کہ مصطفیٰ اور اس خاتون کی اس لڑکی سے جو دوستی وہ 4 سال سے تھی، اور وہ لڑکی 4 سال سے دھوکہ دے رہی تھی اور وہ دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی رابطے میں تھی، لیکن اب وہ لڑکی امریکہ فرار ہو چکی ہے، اور یہ جو خاتون ہے یہ امریکہ چلی گئی ہے، اور جو وہ مقتول کی والدہ ہے ان کا یہ کہنا ہے پولیس سے کہ آپ جو ہے وہ ان کے ساتھ اس خاتون کے ساتھ بھی تفتیش شروع کرے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جی عدالت نے ریمانڈ دے دیا ہے، شریک ملزم شیراز نے عدالت میں اعتراف جرم کیا ہے اور پوری جو چین بتائی ہے کہ کس طرح ہم نے بلایا، کیسے یہ قتل ہوا، اور پھر کیسے ہب گئے اسی کی گاڑی میں، اس کو ڈگی میں بند کر کے گاڑی کو آگ لگا دی، یہ پورا واقعہ انہوں نے سنایا، پولیس کو بتایا، پولیس نے پھر جو ہے وہ آگے جب پیش کیا تو انہوں نے جو ہے وہ اعتراف جرم کیا۔ اب پھر اچھی بات یہ ہے کہ تقریباً 1 مہینہ 5-6 دن گزرنے کے بعد پولیس کو موبائل مل گیا ہے، اور اس موبائل جو مصطفیٰ کا موبائل ہے وہ ملا ہے۔ جب انہوں نے چھان بین کی ہے اس گھر کی، اس کمرے کی، 64 لیپ ٹاپ ملے ہیں جن کا فرنزک ہونا باقی ہے، قیمتی اور بڑا سامان ملا ہے، قیمتی گن ملی ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو صاحب ہیں منشیات کا کام کرتے ہیں، کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ امیزون اور جو باقی ای کامرس ہے وہ یہ کرتے ہیں، لیکن اب یہ مزید جو تفصیلات اس میں ہم آپ کو ضرور بتائیں گے۔ ہم جو ہے وہ رابطے میں ہیں اور معلومات اکٹھی کر رہے ہیں، اور پیر کو اس کی اگلی سماعت ہے، بڑی اہم یہ پیش رفت ہے جو کہ آج کے دن ہوئی ہے کہ جی فون مل چکا ہے، شریک ملزم نے اعتراف جرم کر لیا ہے، ایک خاتون جو ہیں وہ اس کیس میں نہیں آئی ہیں، اور یہ لڑائی، یہ جو قتل ہے یہ اس خاتون کی وجہ سے ہوا ہے، ایسا کہنا ہے مصطفیٰ یعنی مقتول کی والدہ کا، اور بڑی غمزدہ ہے ان کی والدہ، ان کی فیملی بڑی غمزدہ ہے۔ یہ اب تک کی لیٹسٹ اپڈیٹ ہے مصطفیٰ قتل کیس کو لے کر کہ دوست نے دوست کو قتل کیا ہے، اور وجہ جس طرح حقائق اور جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں اس کو ایک اگر کیلکولیٹ کریں، چین کے مطابق لے کے آئے تو ابھی تک کی معلومات ہم تک یہ پہنچی ہیں۔ بڑا اہم کیس ہے، کراچی میں اغوا برائے تاوان والا معاملہ، اس کو شکل دی گئی، پھر اب لڑکی درمیان میں آ گئی، تو ہو سکتا ہے کہ جیسے جیسے یہ کیس آگے بڑھے، نئی شکلیں نئی صورتیں اختیار کرے، منڈے والے دن آپ کو جو اس کی پیش رفت ہوگی کیس کی وہ آپ کو بتائیں گے۔ یہ تھی آج کا یہ لرزہ خیز واقعہ مصطفیٰ قتل کیس کا۔